Kamusta mga kaibigan? Magandang araw sa inyong lahat. Be safe. Exercise tayo ngayon. Ha? O yan, gusto mo stick? Sige. Ano gawin natin dyan? Ito. Sige. Ito si Chili, maglalaro raw kami. Ito ng stick. Ayan o. Chili. Stick by stick. Oh. Yung maglaro ng stick. Sige. Catch ha. Catch. Oh. Get. Jump. Galing. Now, gimme. Oh, balik. Shortcut ha. Gara. Oh. Ayan tumalon ha. Oh, saan talon? Jump! Oh, naiwan. Tumo ka na. Very good. Ito. Akin ulit. Agis ulit. Ay, bigay. Isa pa. Oh, Chili. Isa pa. Ay, bitaw. Nagalit. Yun, ang galing. Give. Ang galing, hook. Iwan. Isa pa. Bitaw. Yun. Get. Galing. Jump. Galing. Yeah. Galing. Very good. Good boy. Isa pa. Oh. Get. Isa pa. Uy, naka. Hindi. Huwa agad Akin na, isa. Akin na pa, isa. Oh, jump. Yun, get. Oh, bagay sa shortcut. Anak na sumortcut. Sabi ko, jump eh. Sabi mo na. So, dito. Yun, very good. Galing. Good boy. Oh, isa pa. One more. Ano? Tao mo. Oh. Ayun. Get. Talon. Ayun. Very good. Galing. Medyo galit Oh, sana. Oh, ano natin? So, huwa ko. Oh. Uy, inaagaw niya. Ay, bigay, oh. Ayun, oh. Ayun. Oh, jump. Ayun, naiwan. Get. Shortcut. Ayun, talino. Shortcut. Oh, paano na? Oh, nakuha nga. Nakuha mo nga. Shortcut ka naman. Oh, isa pa please. Oh. Shortcut. Diyan tumalon. Oh, sana. Jump. Yun, ulitin pala eh. Oh, get. Naku. Pumasok doon sa kulungan niya. Ayun, pinaglaruan yung basahan. Chili. Stick. Chili. Stick. Ala na, dead man na. Chili.
Chili. Wala na, naglaro na sa ano. Naiba na yung atensyon. Ayun, stick. Ayaw pansinin ah.